Pa-excited naman yung kong anak, oy. O pag ko ka-intro, oy. Kiss mama. Kiss mama sa. Mag-intro sa to, anak. Ayan, hello guys. Hello mga palangga. Good morning. Ayan, shout out ako. Inaantok pa man akong anak, guys. Oy, si Papi. Say good morning to your viewers, anak. Oy. And hello guys, good morning. Thank you for watching, guys. For today's video, for today's episode, mag-ehersisyo na naman po kami ni Papi ngayong umaga, mga palangga. So, ayan si Papi, guys. Excited na excited. Ay, katugon pa man akong anak. Oy. Olo, katugon pa akong olo, oy, naabot na sliog. Oy. Agay. Unsa naman ni bata, oy. Say good morning to you viewers and happy Sunday. Today is June 15, 2025. Ayan, mag-ehersisyo kami ni Papi. Isa man na anak. Ay, panimputan shampoo. So, ayan, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayong umaga, guys. Magsasayaw. Sinagot nga. Kapos mama anak. Kapos. Kapuya anak, ikapuy ko anak. Naluyas mama anak. Okay, asas. Asa, pinagot nga. Asa. Mama, naluya ko mama. Ayan, thank you for watching, guys. Grabe mga palangga, ang pag-ehersisyo ay di jud lalim. Mahirapan talaga tayo. Pero at least, guys, lumalabas po ang aking pawis.
So, happy Sunday everyone. Good morning. Tapos na po kami nag-ehersisyo. Bye-bye.